So here we have another question. Again, it is related to forest management. Forest management is a practical application of forest management to ki hoy exactly ki hor practical application hoy. First option, scientific principle, technical principle, economic principle. So let's understand little bit the forest management topic. ठीक है से forest management नु की होय हेतु आमी एबार অলপ চাই ল এটা overview লৈ ল ঠিক আছে So forest management বুলি কলে it's a broader chapter তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান conceptual part of terminologies আমি চাব লগিয়া আছে Okay তাৰ আগত মই কৈছিলো যে আমাৰ তিনটা বস্তু আছে forest management forest working plan and JFM ঠিক আছে What is JFM It's a joint forest management plan working plan already koisu je amar jitu eta comprehensive documentation kora ase je kenege ami forest management koribo lage which includes scientific and sustainable management of forest thik ase and in forest management what we have to go through is few definitions objectives and principles jetu ami bahut times questions dekha paiso direct questions dekha paiso we don't need to go into depth of everything because amar optional paper khonot ami 2D point questions ami dekha paisu etiao jenege ami dekha palu what exactly is forest management ami hetu direct question e dekha pua goise thik ase So forest management ot amar ki ase terms and terminology part eta ase management part ot ami mainly ami ki sabo lagibo Mainly আমি চাব লাগিব yield regulation ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলা খিনি আমি মুখস্থ কৰিলে হল আমি বহুত বেছি বুজি পেলে তাৰ একো PhD কৰি লাভ নাই হেতু টপিকৰ ওপৰত ফৰেষ্ট্ৰি ওপৰত because our target is to clear the exam তাৰ বাদে আমাৰ বেছি আমি জানি পেলে আমি তাত একো কৰিব লগিয়া নাই ঠিক আছে next is planning again working plan আমাৰ যেটো অলৰেডি মই কলো যে আমি working plan related কিছুমান আছে হেখিনি আমি চালে হ'ব we will definitely discuss and what exactly is JFM is joint forest management ঠিক আছে JFM or কেতিয়া আহিলে কনসেপ্ট 1988 ত যেতে ফৰেষ্ট পলিসি আহিলে হেতু পিছত কে আমাৰ JFM কনসেপ্ট আমাৰ তাতে আহিলে and what exactly is joint forest management যে গভৰ্নমেন্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট প্লাস কমিউনিটি যিখিনি আছে মানুহ হে ফৰেষ্টত হে মিলি পেলে যেটো ম্যানেজমেন্ট কৰা যায় that is known as joint forest management আমাৰ এতে খুবই সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ আমি দেখিব পালো আমি অসমৰ লাউখোৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী যেতি আমি ৰিসেন্টলি we have witnessed হিমলু ফেষ্টিভেল আছে তাতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম আছে social forestry all those things are there বহুখিনি কথা আছে হেখিনি আমি পঢ়িম বা জানিম in our classes আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল ক্লাसेছত আমি হেখিনি ৰিলেটেড আমি পঢ়িম ইন ডেপথ ঠিক আছে যেহেতু এটো জাস্ট এটা ওভাৰভিউ অফ পেপাৰ এনালাইসিস আমি কৰিছো So let's just understand ki ami forest management related ki ami porhibologia ase okay So JFM is clear planning we know what is planning ami tate working plan porhibologia and working plan is a comprehensive document already ami previous question ot ami discuss korisu management or aru ki ami sabolibo yield regulation ami sabolibo yield regulation mo koisu je ami tate formula ase he formula khini ami monot rakhile hobo And terms and terminologies বা conceptual part ot বহুত বেছি যাব না লাগে কিছুমান terms and terminologies হেখিনি আমি time to time পঢ়ি গৈ থাকিম আৰু জানি গৈ থাকিম ঠিক আছে so next আমি অলপ discuss কৰিলো what exactly we need to know few of the things যোনটো আমি forest management বুলি কলে আমি কি বুজি পাও এই ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে হৈ যায় যেনেকে আমাৰ forest estate ঠিক আছে forest estate ত আমি কি pointers আমি জানিব লাগিব কি আছে আমাৰ ইয়াতে scientific aspect এটা থাকিব technical aspect and economic aspect ঠিক আছে what is it the practical application of scientific technical and economic principles of forest estate for the achievement of certain objectives ঠিক আছে so আমাৰ কিছুমান objective আছে and objective is obviously related to conservation of the forest ঠিক আছে so conservation of the forest আৰু তাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন objectives আছে so hetur ki hol practical application jitu hoy on the basis of what scientific technical and economical aspect and that is as a whole we can call it as forest management okay so our answer is all of the above okay our answer to ki hobo all of the above So ইয়াতে এতিয়া আমি primary objective exactly কি হয় বুলি কলে আমি জানিব পাৰো various objectives there are various and numerous objectives তাৰে ভিতৰত আমাৰ primary objective is obviously to increase the yield of the forest productivity ঠিক আছে
Forestor productivity yield to increase kora hoi gol. Okay, productive capacity of forest and soil, ঠিক আছে, providing habitat and facility to local flora and fauna, aru ki hobo pare, aru to handle the climatic conditions, the environmental impact of that particular area, he gute khini amar forest management or primary objective hoy. Okay, ইয়াতে আমাৰ বহুত কেইটা তিনটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো আমাৰ তিনটা কি হয় মেজৰ যদি আমি চাব লাগে তেতিয়া হলে আমি কন্ট্ৰোল ফৰেষ্টখন গ্ৰো হৈ থাকিলেতো নহব তাক আমি মেনেজ কৰিব লাগিব ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিখিনি আছে মানুহখিনি সেইখিনি আমি মেইনলি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেচন আৰু মেনেজমেন্ট খিনি তাৰ আন্ডাৰত আহি যায় ঠিক আছে এন্ড অবভিয়াসলি ফৰেষ্টটো আছে যেতে আমি ফৰেষ্টৰ পৰা ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিব লাগিব অনলি কনজাৰ্ভ কৰিলেতো নহব ন দেন হাৰ্ভেষ্টটো কৰিব লাগিব সো হাৰ্ভেষ্টিং এন্ড মেনেজিং ইজ আনাদাৰ aspect to tinta aspect ami look after koru control composition and growing of the stock harvesting and marketing and obviously the third aspect is the administration aspect okay so ei tinta aspect te ami gute kam khini koru and primary objective amar ki hoy increase the productivity and yield of the forest and tar logote ami ki some climatic factors khini ami can control koribo paro and major aspects of ami environment and sustainable development he bostu khini ami yate include koribo paro forest management okay yes obviously urban forestry wasteland management all these things are there so this slide ki kobo bisariso ami yate forest management or peculiarities ba peculiar aspects ki already ami discuss korisu je scientific aspect ot amar climate humai ase ঠিক আছে amar adaphic factors humai ase na water adaphic factors are related to soil or related jikhini amar factors hoy ekini gutekhini ami adaphic factors bili ami consider korbo paro okay so what exactly is adaphic factors soil or structure hoy gol balia mati ne kenekwa dhornor mati climatic conditions buli kwa logalog ami tate ko paro ki kenekwa dhornor forest covers ase so we all know there are various types of forest thik ase ki horpor base koribole climate aru geographic locations opor base koribole we can consider a forest as tropical forest deciduous forest but evergreen forest ei gute bostu kini amar ekeloge ami ki hor under consider kobo paro climatic factors under consider korbo paro okay and adaphic factor is related to soil structure hoy gol soilor texture kenekwa soilor pH kenekwa what is the topography of that particular area so ei gute kini amar adaphic factors ot pori ase and biotic factors we all know it is related to amar microbes microbial organisms keneka ase ba living ecosystem to amar tate keneka hoy hekhini amar biotic factors or under tahibo and socio economical aspect ei gutekhini bostu amar ekeloge inclusive hoy ase in what are the peculiarities ba features of forest management or amar ki sabo leibo then these are the factors thik ase and silvicultural techniques ami agor class oto pohisu je ami agote gom paisu silviculture to kinu hoy Sylvie plus culture বা cultivation ঠিক আছে কি হর forest land forest wood crops woodland হেখিনি আমাৰ যেটো cultivation হয় এটা silvicultural techniques হয় the crown কেনেকুৱা হৈ আছে forest or forest cover to basically কেনেকুৱা হয় so silviculture is a completely different unit হেখিনি আমি বহুতখিনি ডেফটত জানিব লগিয়া আছে and it's a very interesting topic okay silviculture এবাৰ জনে পঢ়িলো হিয়তি definitely will like it ঠিক আছে So silvicultural aspects is there technical aspect ami already kolu jenike ami plant to measure koribo leibo mensuration and part 2 ase yield or part 2 ama formula ase so all these are technical aspect thik ase ami log measure koribo leibo already ami salo je breast height and all girth ki hoy he bostu hini ami already all of salop gom paisu eta terms and terminologies we are mostly familiar now thik ase I hope all of us are familiar with the terms ki silviculture ami sobe huni palo etia breast height we know others aru ami gom pai goi thaki magole thik ase aru ya janibo lege ki ase ebar sailo yes forest okay private forest and all sustainable production tangible benefits okay so yate ami industry eta dekhwa goise jate industry jikhini outside buffer area hikini to mostly we have seen plantations ami kora jay those comes under private forestation also so okay yate aru eta moi eta question koru tumalke comment down koriba je amar ahomor ba amar world man made forest ঠিক আছে কোনখন হয়
Very famous, we all know it. You can comment it down, okay? So let's understand the difference. Ami olopman buji pailon ki exactly what is public forest and private forest and what are the objectives, okay? Objectives amar ki ase? So ultimately forest cover to amak environmental impact pelaboi. ঠিক আছে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টখন বা ইকোসিস্টেম তো আমি ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে আমাক সব লাগিব হয়নে ইন্ডাস্ট্ৰিও লাগিব ফৰেষ্টও লাগিব বাট সার্টেন টাইমছত আমাক কি লাগিব আমি কনজাৰ্ভও কৰিব লাগিব আমি তাৰ পৰা ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিব লাগিব হয় সো yes there are certain rules and regulations প্ৰত্যেকটো জেগাতে পলিচিজ আছে rules and regulations আছে হেখিনি হেতু এটা বেলেগ এটা এসপেক্ট এতিয়া মই তালৈ নাযাও এটা আমি মেইনলি বুজি পাইলং কি পাবলিক আৰু প্ৰাইভেট ফৰেষ্টৰ মাজত কিনো ডিফাৰেন্স আছে what are the benefits okay public forest কি সাব both tangible and intangible aspect to সাব ঠিক আছে only tangible aspect না সাইটাতে বা only intangible aspect বলে মই অকল কনজাৰ্ভে কৰিম বলে নহয় মই অকল কমাৰ্শিয়াল এসপেক্টতে যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় okay but private forest mostly it's about tangible only okay মই যদি ফৰেষ্ট এখন কৰি আছো তাতে আছে মই বলে ৰঙা চন্দনৰ কিবা কৰি আছো ফাৰ্মিং সো there are certain rules হেখিনি আছে তেতিয়া হলে তো obviously I will look for my commercial aspect right so that's my forest private forest okay so tangible only mostly tangible sustainable yield is public forest not concerned hoine hoy sustainable yield amak lagibo okay but private forest not sustainable yield it is not that much concerned এখিনি ডিসকাস কৰাৰ মেইন অবজেক্টিভ টু যাতে আমি যদি আমাৰ ম্যাচ দা ফলোইং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি আছে আমি যাতে আনসাৰ কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে মই ইয়াৰ এখন আমি চাৰ্ট এখন আমি ডিসকাস কৰি আছো ওকে what is the welfare aspect কি আছে নো public forest welfare aspect is whole society is the welfare aspect ঠিক আছে it is of long term benefits এখন ফৰেষ্ট তো আমি গুটে সাফা কৰি দিব নোৱাৰো ন তাৰ মেইন অবজেক্টিভ কি আমি যদি ফৰেষ্ট খন কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰো পাবলিক ফৰেষ্টৰ হেতুৱে মেইন কনসাৰ্ন প্ৰাইভেট ফৰেষ্ট ইজ এন্টায়াৰলি ইন্ডিভিজুৱেল বেসড এন্ড উই লুক আফটাৰ ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট ইমিডিয়েট ৰিটাৰ্ন সো হেতুৱে মকলো যদি মই বলে মই চন্দন কাঠৰাতিয়া আগাৰৰ বিজনেস কৰি আছো এন্ড আই নিড ৰিটাৰ্নস ইফ আই হেভ প্লান্টেড মাই মই যদি এখন ফৰেষ্ট প্লান কৰি আছো মোৰ কাৰণে so আমি মই হেতু ৰিটাৰ্নও বিচাৰিম ন মই ইনভেস্ট কৰিছো I will need return so basically private forest is for immediate returns okay purpose to manage কি হয় নো কি হয় ইয়াৰ exact public purpose is public forest is of multi purpose aspect ঠিক আছে that এটা aspect নাই তাতে various aspect আছে all about it discuss কৰিলো যে community aspect থাকিব তাতে conservation aspect environmental aspects and all these aspects are there okay and single and market oriented aspect hogol amar private forest ot ami dekha pao okay so amar India etiao kintu forest cover to ki hoyase state owned forest hoyase up to 96% etiao government or under ase only 4% is our private forest cover ami dekha poa koise thik ase so it is very less okay it's very less and amar forest and wildlife to 42nd amendment act or through di pele amar concurrent list aru 7 scheduler under ana hoise okay so you can note it down je 96% forest cover of India is still under government only 4% is private forest cover and 42nd amendment act under amar forest and wildlife to concurrent list under ana hoise aru which is under 7th schedule okay final the question ami discuss korilao the forest management can be met with the objectives of forest management can be met with okay so ami already discuss korisu je ki hoy by scientifically managed ki hobo amar answer to option A hobo dekha dekhi ke ulai ase je keneke ami objective ami pura koribo paro by a scientifically managed forest and adopting sound silvicultural practices this is our correct answer ঠিক আছে and বাকি কিটা নহয় নেকি বাকি কিটাও হয় বাট বাকি কিটা only এটা এটা aspect হে দিয়া আছে গুটে কিটা aspect cover কৰা নাই social forestry is one of the aspect of the forest management soil conservation is one of the aspect okay through irrigation and fertilizers treatment of the area
So these are just activities যোনখিনি আমি forest management under কৰো, not the entire aspect of forest management, হয় নে? So ইয়াত আমাৰ option A to হৈ গল correct option যে by a scientifically managed forest and adopting sound silvicultural practice our forest management or primary goal হিচাপে আমি লব পাৰো. Okay, so forest management related অলপমান কিছুমান facts আছে, pointers আছে. You can download the PDF from the link given below. তাতে তোমালোকে বহুখিনি পাবা, যেনেকে ব্লগস কি হয়, ফৰেষ্ট কম্পাৰ্টমেণ্টছ কি হয়, সেই গোটেই বস্তুখিনি আছে. আজি যেহেতু ইট ইজ এবাউট পেপাৰ এনালাইচিছ, আই ওন্ট ডিছকাছ দ্য ডেফট. অ'কে, ফৰেষ্ট পলিচিজ কি কি আহিছে, কোনটো ইয়েৰত আহিছিলে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টছ এণ্ড পইণ্টাৰ্ছ আমি দিয়া হৈ আছে. ইউ কেন ডাউনলোড দ্য PDF ফ্ৰম দ্য গিভেন লিংক. অ'কে, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ. অ'কে, Before ending it, let me clear you one thing যে আমাৰ কি কি হৈ আছে আমি অলৰেডি গম পালো যে ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি দেখা পালো. Exactly our primary goal was to understand কি আমাৰ কি কি টপিকছত আমাৰ questions আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ questions আমাৰ আহিছে, right? So we have seen this is kind of question কেনেকুৱা instrumentations আমি জানিব লাগিব, কি ইনস্ট্ৰুমেন্টে কি মেজৰ কৰে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব. এইখিনি আমি soil and biomass আন্ডাৰত পঢ়িম. Okay, this question already মই কৈছো আগতে আমি এবাৰ এনেকুৱা এটা question আমি চাইছো. Again, timber from Soria robusta is primarily used for কিহৰ কাৰণে ইউজ হয়, এইটো আমাৰ forest productsৰ আন্ডাৰত আহিছে. So eto amar primarily use hoy construction purpose karone ami hokolue janu je Soria robusta is a very bahut tan kath hoy, hetu amar construction purpose pillars frames kathor jikhini bhal amar frame bonwa jay, dorjar frame khirkir frame he bostu khini ami Soria robusta pra ami koribo paro. Okay, you can comment down the local name for Soria robusta, okay, in the comment section. So another question is NTFP. So NTFP ki hoy, NTFP is a non timber forest product aru non timber forest product kitar bhitor jodi amak etu eta option hisabe amak ki dise lac, rosin, plywood, medicinal plant. Okay, forest products we know joto ami forest opra collect koribo paro, right? So forest opra okay, lac ami pao, rosin ami pao, we know that. Medicinal plant ami pao, but plywood to exactly ami forest product hoy janu? No, it is not forest product. Kyo forest product no, because it is a manufactured good. Okay, so it's a non timber forest product. ঠিক আছে, সৰু কথা কিন্তু আমাৰ পৰা মিস আউট হৈ যাব পাৰে. আমাৰ কি আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আমি কি পাওঁ, লগছৰ পৰা আমি ভেনাৰ্স পাম, ঠিক আছে, আমি কাঠৰ স্লাইসেস পাম, কিন্তু হেতু আমাৰ প্লাইউডলে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম, ইটস আ ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড প্ৰডাক্ট. ওকে, so আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ will be plywood. এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, যিটো আমাৰ পেপাৰ এনালাইচিছৰ থ্ৰু দি পেলাই উই হেভ চিন যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ পৰা উই হেভ মষ্টলি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ এণ্ড তাৰ লগতে কিছুমান আমি কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনছ যিকেইটা টপিক উই অলৰেডি হেভ ডিছকাছড, আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰি অপশ্যনেল ক্লাছেছত উই উইল ডিছকাছ ইট ফাৰ্ডাৰ ডেপ্থ. অ'কে, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ. আই হোপ এটা অভাৰভিউ পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে কেনেকৈ আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰি পেপাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকছৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আমি দেখা পাইছোঁ. For further details of forestry optional classes, you can just click on the link below or register yourself, or you can call in the given number. Okay, thank you so much.